Hokkaido tayo. Nasa 425 grams. 82 pesos to guys eh. Siram sana. Hokkaido. Bacon man. Siram sana kayo ni guys. Marami rin siguro nakakamiss nito. Hokkaido Makari. Meron po ba nito dati? Siram sana guys. Wala tayong abrilata guys. Namano lang tayo kasi hindi mo na kailangan magluto guys. Bango. Skarte na lang yan. Diba? Suraman guys oh. Hokkaido, bacon naman. Suram guys oh. Suram mo. Ang laki. Woo! Woo! Ah, laki. Guys oh. Lalaki. Ano ba? Suram sana. Kain na. Kain na no. So, ang laki oh. Okay. Hokkaido. Bacon naman. Kain na na. Kain na na. Kain na na.